आज हामीहरू इकोनोमिक्सको प्रथम च्याप्टर भन्ने पनि हुन्छ, प्रथम च्याप्टर बताउन गइरहेको छौं। भारतीय अर्थशास्त्र भनेको के हो र भारतीय अर्थशास्त्रको भविष्यको बारेमा। Today we are going to learn about economics first chapter. What do you mean by Indian economics and what are the features of Indian economics? What do you mean by Indian economy? The Indian economy is a large developing mixed economy ranking among the world top economics, around fifth by the nominal GDP and driven by strong domestic demand, service and growing industries with a significant public sector and increasing private investment. भारतीय अर्थतन्त्र भन्नाले के बुझिन्छ? अब हेर्नुहोस्, भारतीय अर्थतन्त्र एउटा ठूलो विकासशील मिश्रित अर्थतन्त्र हो जुन विश्वको शीर्ष अर्थतन्त्रहरू मध्ये एक हो र बलियो घरेलु माग, सेवाहरू र बढ्दो उद्योग, उल्लेखनीय सार्वजनिक क्षेत्र र बढ्दो निजी लगानीको साथ सञ्चालित छ। The features of Indian economy: first, low per capita income; second, heavy population pressure; third, dependency of populations on agriculture; fourth, poverty and inequality income distributions; fifth, higher rate of capital formations or investment; number 6, planned economic. भारतीय अर्थव्यवस्थाको विशेषताहरू: एक नम्बरमा कम प्रति व्यक्ति आय हो, दूसरा नम्बरमा जनसङ्ख्याको दबाव, तीसरा नम्बरमा कृषिमा जनसङ्ख्याको निर्भरता, चौथा नम्बरमा गरिबी र असमानता आय वितरण, पाँचवां नम्बरमा पुँजी निर्माण वा लगानीको उच्च दर, छठवां नम्बरमा योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। First, low per capita income. Low per capita income means the average income per person in a country or area is low, indicated limited resource or lower standards of living and often challenges like poverty, poor infrastructure and different access to essential service like healthcare and education, reflecting economic struggle and underdevelopment. Number 2, heavy population pressure. Heavy population pressure over 1.4 billion people on 2.4% of global land act as a significant drag on Indian economic growth, causes high unemployment, infrastructure strains and environmental degradations. Number 3, dependency on agriculture. Agriculture is the backbone of Indian economics, contributing about 17 by 18% of Indian GDP and sustains over 60% of the rural populations. अब एक नम्बरमा आउँछ कम प्रति व्यक्ति आय। कम प्रति व्यक्ति आय भनेको देश वा क्षेत्रमा प्रति व्यक्ति औसत आय कम हुनु हो, जसले सीमित स्रोत साधन, कम जीवन स्तर र प्राय गरिबी, कमजोर पूर्वाधार र स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा जस्ता आवश्यक सेवाहरूमा कम पहुँच जस्ता चुनौतीहरू हो। आर्थिक सङ्घर्ष र अविकसिततालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ। अब आउँछ भारी जनसङ्ख्याको दबाव। भारी जनसङ्ख्याको दबाव विश्वको 2.4% भूमिमा 1.4 अर्बभन्दा बढी मानिसहरू भारतको आर्थिक वृद्धिमा महत्त्वपूर्ण धक्काको रूपमा काम गर्दछ, जसले गर्दा उच्च बेरोजगारी, पूर्वाधार तनाव र वातावरणीय लस हुन्छ। कृषिमा निर्भरता। कृषि भारतीय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिन्छ, जसले भारतको जीडीपीमा लगभग 17 देखि 18% योगदान पुर्याउँछ र ग्रामीण जनसङ्ख्याको 60% भन्दा बढीलाई निर्वाह गर्दछ। Number 4, poverty and inequality.
Poverty in India has been significant declines due to government welfare, with extreme poverty falling to around 2.3% by 2022 to 23, lifting hundreds of millions out of poverty. But major inequality persists across income, wealth, region, gender, and caste, with the top 1% holding a large share of wealth and marginalized group lagging. Number 5, higher rate of capital formation or investment. A higher rate of capital formation is circular of Indian economics growth, with the gross capital formation GCF to GDP ratio at approximately 32% to 36% in recent year, driven by private sector investment and improved saving. The surge following low post independently level is essential for infrastructure development, ensuring product capacity and supporting a growing population. Number 6, planned economy. A planned economy, often refers to as a common economy, is an economic system in which the government or a central authority make all key decisions regarding the productions, distributions, and compositions of good and service. Unlike a market economy driven by supply and demands, a planned economy operates on centralized, predefined goals and targets. गरिबी र असमानता यो 4 नम्बरमा आउँछ। सरकारी कल्याणका कारण भारतमा गरिबीमा उल्लेखनीय गिरावट आएको छ। जस्तो 2022 देखि 2023 सम्ममा गरिबी लगभग 2.3% मा झरेको छ, जसले करोडौं मानिसहरूलाई गरिबीबाट बाहिर निकाल्नको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा गरेको छ। तर आय, सम्पत्ति, क्षेत्र, लिङ्ग र जातिमा ठूलो असमानता कायम छ। शीर्ष 1% ले सम्पत्तिको ठूलो हिस्सा ओगटेको छ र सीमान्तकृत समूहहरू पछाडि छन्। अब 5 मा आउँछ पुँजी निर्माण वा लगानीको उच्च दर। भारतको आर्थिक वृद्धिको लागि पुँजी निर्माणको उच्च दर महत्त्वपूर्ण छ। हालैका वर्षहरूमा निजी क्षेत्रको लगानी र सुधारिएको बचतले गर्दा कुल गृहस्थी उत्पादन अर्थात् जीडीपी अनुपात लगभग 32% देखि लिएर 36% रहेको छ। स्वतन्त्रता पछिको न्यून स्तर पछिको यो वृद्धि पूर्वाधार विकास, उत्पादन क्षमता बढाउन र बढ्दो जनसङ्ख्यालाई सहयोग गर्नमा आवश्यक कदम हो। योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। योजनाबद्ध अर्थतन्त्र, जसलाई प्रायः कमान्ड अर्थतन्त्र भनिन्छ, एक आर्थिक प्रणाली हो जसमा सरकार वा केन्द्रीय निकायले वस्तु र सेवाहरूको उत्पादन, वितरण र उपभोग सम्बन्धी सबै प्रमुख निर्णयहरू लिन्छ। आपूर्ति र मागद्वारा सञ्चालित बजार अर्थतन्त्रको विपरीत, योजनाबद्ध अर्थतन्त्र केन्द्रीयकृत, पूर्व परिभाषित लक्ष्य र लक्ष्यहरूमा सञ्चालन हुन्छ।